प्राजेदसस्तु भगवन्नवरोहिदच्च स्तुत्सेवनं व्यदिदसर्गविवृद्धिकामा आविर्बभूविद तदालसदष्टबाहो तस्मै वरं ददिदतां च वधूमसिक्नीम्। प्राजेदसः तु भगवन् अपरः हि दक्षः तुल्सेवनं व्यदिद सर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविद तदा लसद् अष्टबाहुः तस्मै वरं ददिद तां च वधूम् असिक्नीम्। तस्यात्मजास्त्वयुधमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वजसा तव मार्गमाभू नैगत्र वासमृषये समुमोजशापम् भक्तोत्तमस्त्रिशिरनुग्रहमेव मेने। तस्य आत्मजाः तु अयुधम् ईश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वजसा तव मार्गम् आबुः न एकत्र वासं ऋषये सह मुमोज शापम् भक्त उत्तमः तु ऋषिः अनुग्रहं भक्तोत्तमः तु ऋषिः अनुग्रहम् एव मेने। षष्ट्या तदो दुहितृभिसृजदः कुलौघान् दौहित्रसूनुरदतस्य स विश्वरूपा स्तोत्रवर्मिदमजापयदिन्द्रमाजो देवत्वदीयमहिमा गलु सर्वजैत्रा। षष्ट्या तदः दुहि त्रिभिः सृजदः कुलौघान् दौहित्र सूनुः अद तस्य सह विश्वरूपः त्वद् स्तोत्रवर्मिदम् अजापयद् इन्द्रम् आजौ देव त्वदीय महिमा गलु सर्वजैत्रः। प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतु पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावाद् लब्ध्वैकपुत्रमदतत्र हदे सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासो। प्राग् शूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिः अंगिरसः प्रभावाद् लब्ध्वा एकपुत्रम् अद तत्र हदे सपत्नी शङ्कैः अमुह्यद अवशः तव मायया असौ। तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालो सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुदस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त। तं नारदः तु समम् अंगिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावद् उपदर्श्य सुदस्य जीवम् कस्य अस्मि पुत्रः इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा तद् अर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त।
स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदोदलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यगुण्ठमधिरन्वभजद्भवन्तम् स्तोत्रं च मन्त्रम् अपि नारदः अदलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषः ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सह हि सप्तरात्रे लब्ध्वा अपि अगुण्ठमधिः अन्वभजत् भजन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुदिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नजिरतोऽनुद्भिप्रसन्नो दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोददाद ஆதிசேஷனோடு அந்த உடம்பு அதெல்லாமக்கும் இதுல வர்ணிக்கிறா எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது. தஸ்மை மிருணாளதவளேன சஹஸ்ரசீர்ஷ்ணா ரூபேண பந்தனுதி சித்தகண ஆவృతேன பிராதுஹு பவன் அச்சிரதஹ நுதிபிஹ பிரசன்னஹ தத்வா ஆத்மதத்துவம் அனுகிருஹ்ய திரோததாத. त्वद् भक्तमौलिः अद सह अभि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमनाः भुवनेषु कामं संकापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगादिरेकरहितः ललितं चचार. त्वद्भक्तमौलिरदसोऽभिजलक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगादिरेकरहितो ललितं चचार. अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नो नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहल् समाजे निःशङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे. अत्यन्त संकविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सह रूप्यगिरिम् आप्यमहल् समाजे निःशङ्गम् अङ्गकृतवल्लभम् अङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमया अभिषेपे. निःसम्भ्रमस्त्वयमयाजितशापमोक्षो वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरभिभ्रममभास्य गतपदं ते. निःसम्भ्रमः तु अयम् अयाजितशापमोक्षः. निःसम्भ्रमस्त्वमयमयाजितशापमोक्षो वृत्रासुरत्वम् उपगम्य सुरेन्द्रयोधी वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्या आत्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोः अपि भ्रमम् अभास्य गतः पदं ते.
शत्रोरभिभ्रममवास्य गदपदं ते त्वल्सेवनेन दिदिरिन्द्रवदोद्यदाभि तान् प्रत्युदेन्द्रसुहृदो मरुदोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽभिशुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश तुल्सेवनेन दिदिः इन्द्रवद उद्यदा इन्द्रवदोद्यदा अपि तान् प्रत्युद इन्द्र सुहृदः मरुदः अभिलेभे दुष्टाशये अभि शुभदा एव भवन् निषेवा तत्तादृशः त्वम् अव मां पवनालयेष।